Okay. Dito lang pa ma'am, pasipa lang. Tapos always nakalin back lang tayo ha. Kaway-kaway ma'am. Cellphone mo ha? Di ba ba yan? Picture. Picture yan. Okay. Kaway-kaway ma'am. Nasa ka lang. Ganun lang. Saglit lang yun siya. Tapos, mamaya doon naman picture banda sa unahan. Sige, lakad lang ma'am. Sige, lakad lang. Woo! Ang layo, may malayo. Oo, para medyo ano ma'am. Ano, pangkano ba to? Bira, may malapit, may malayo. Sige, lakad lang ma'am. Sige Sure lang. Yan, harap lang dito ma'am. Dapat dapat to, medyo mataas to. Oh, dahil na to, Oo. malayo. Sige, upo ka lang ma'am. Upo kayo, drop mo yung paa mo. Sige, Ano, hawak ka. nakalim? Yan. Oh my God. Okay, tingin dito ma'am. Yan. Ikot kita ma'am, bitaw ka dalaw kami ma'am, bitaw. Yan.